bạc ai lông thơ bạc nhiều ai lông thơ làm mà tha ai lông thơ đập lại ai lông thơ làm tha ai lông thơ bạc làm sinh kita lên tu bùn nai bạc làm sinh kita lên sắm nai tapi itu yang bagi tumpuk orang kita lên tu bùn nai tapi yang macam tumpuk orang kita lên tu bùn nai kita lên sama dengan siapa nak kiriya binang ke thiri lama kita lên tu bùn nai bang lagi tunjuk kita lên tu bùn nai bang sinh kita lên sắm nai bak rake iprasake বেলাইনো মেডিয়ারনো হামবাই তিনি জেন্তা তৈশা পঞ্চায়েত মন্ত্রী দাস পারাগসং কাইসা গরवा সভা খালাইকা চিনি তিপ্রামঠানি তি দূর জাগবাই চিনি আর যত করবক ডিভিশননি যে তিপ্রামঠানি লিডারক দङ সেন্ট্রাল YTM ni তপন দেববর্মা দङ চিনি তিপ্রামঠানি করব ব্লক কমিটি ni ব্লক সেক্রেটারি দङ বিশাল দেববর্মা নকুল রিয়াং তাইবো দङ করব ডিভিশনनि তিপ্রামঠানি লিডাर बेलेना जत हामबाय जों तामनि बागै गरवा मिटिं खानानां बसकां 2023 सिनि बबाग्रानो जों पायरनानि बागै सिनि दफाबाय हानो जों मुक्ति नानानि बागै 2023 जों जत प्रस्तुत दङ ता कर बखर जों जे नायो 70 हयते 72 बছर जों दे गणतंत्र आइन फायै जों सिनि हाकमाखा सिनि दफा कमाखा सिनि जे तंथाय चाथाय जे सिनि जे अस्तित्व जत किसु जों सर्वहाराङै थांका बनि बागै जों बबाग्रानो सिनिनाय बबाग्रानि बिसिंतिनो जों सिनि हाबाय दफानो जों मुक्त मानसिनाय बनि बागै आं जत सारा त्रिपुरा राज्यनि जे 19 दफा त्रिपुरा सरनां कायसा जत त्रिपुरा सरन कयनाय जत जों बुकुं बारारक जों एकता मागनाय थानचा मागनाय हायाके सिनि हाबाय दफानो जों मुक्त अंलिया बनि बागै जा CPM खाय तंनाय ताबुक जारा BJP खाय तंनाय जों सिसना नांनाय सिनि हाबाय दफानो जों बबाग्रानि बिसिंतिनो जों मुक्ति मानानि नांनाय आं जतनो कयनाय जों आगामी 2023 जों जिनि त्रिपुरा मथाना जों सरकार तनानि बागै जों जत प्रस्तुत जों तियार मातंनाय ताकर बखर अ किसिसा कक सामानि बाय अरनानि कक पायरखा जत हामबाय बेलाय बेलानो हामबाय ini sini mungkin ani bumungke Molita Mohan Tripura Korbu Tipramotani Block Committee ni Vice President hambai